Ay, hala. So, titang ina went to attend the school meeting earlier for my kaanakan because the parents is on the other side of the earth. Kat ay na nagdakkel nga nasurok mat iti dayta nga meeting si kayo. Gamin in remind ni teachers ken ni principal nga once in a while i-check tayo dagiti ubing tayo. Kumustaon tayo ida? Kumusta ti panag-eskwela da? Aramidon da ba dagiti aktibidades da, assignment da kasjay tapnohaan lang nga aday ta panagsilsilpon da nga makagapupay nga isu ti makaladawan da. Kenhaan man ka nga umanay nga inted mo jabalon da pinarubwat mo awanen. Sagpamingsan ka mat mapangka di iskwilaan takitaem kumusta isuna ija uneg iti iskwilaan. Hangarason kano ata anyaman nga klase ti negosyom wenno anya nga pagbisbisiam nga hamo nga mapasyar ta makumustam isuna kini teacher. Intunokwan kasla ka man kanon nalaingen nga pan makilablaban di eskwilaan nga mo nga rod inaramid ti batang mo.